comunican, hacen campañas conjuntas, o sea, algo de la cultura coreana llegó. 사실만 전달하는 국뽕브라더. K-팝 아이돌은 한국화되었다. K-팝 아이돌은 뭔가 다르다. 이런 말이 전 세계 곳곳에서 들리고 있습니다. 이유가 뭘까요? 최근 BTS가 월드 투어를 발표한 뒤로 나타난 아미들의 행동이 화제가 되었고 K-팝 팬덤의 독특한 특징에 대해 여러 국가에서 다루고 있습니다. 최근 티켓팅 전쟁이 굉장히 치열했던 것을 기억할 것입니다. 티켓을 가지는 것은 정말 축복에 가까웠습니다. 그런데 BTS 아미들은 자신의 티켓을 오히려 다른 아미들에게 베푸는 이타적인 행동을 보였고 그 이유를 들어보면 왜 전 세계에서 한국 아이돌의 팬덤 하나에 난리가 난 것인지 알 수 있습니다. Tengo cara de mega hiperpedo, pero es que las cosas interesantes me pasan trabajando. Bueno, espérate. Eso lo tengo yo que explicar bien. Estaba yo ahí revisando mis solicitudes, del TikTok. Iban a hablar y me han dicho, hey, tengo una entrada para BTS. Además, una entrada mejor de la que yo quería. Y me la deja a precio original. Y es una chavala que ha ido a ver a Stray Kids porque la stalkeado, ¿vale? Y hemos estado hablando y tal. Me voy a fiar de ella. Fuerza Army, vamos, porque somos el mejor fandom. Que nos estimamos entre nosotras. Nos vemos el viernes 26 en el concierto de BTS. Hi everyone! So basically what happened was that during the BTS pre-sale, one of my accounts was really very lucky in all the queue numbers. So I was able to get the tickets that I wanted and help out my friends and family. But then I noticed that a lot of ARMYs could not get any tickets because of the high queue numbers. And in order to combat scalpers selling these tickets for 10 times the price, I ended up buying some of the tickets that on the days that I did not plan on going to, so that I can sell it to actual ARMYs for face value. So yeah, this is just a video so that more ARMYs can go to the concert and not break the bank. 我也不希望通过这条视频来吸引新粉，我并不是为了获取关注才做这种事情。我是从很大岁数以后才开始追星的，我年轻的时候并不追星，我觉得追星的人都是但是我自从追了星之后，我发现原来追星可以带给我这么多的快乐，而且这些年轻的偶像真的会让我觉得人生是有就是非常有生命力的感觉，人生是有动力的，并且他们也给了我很多的感悟，因为他们带给我的这种积极向上的人生乐观态度是很多这种就是你们不追星的人是理解不了的。然后呢，大家也知道，就是我要去看 BTS 的演唱会了。我自从发了那条视频以后呢，很多的粉丝朋友在底下留言说好羡慕你啊，真希望我也可以去。点进去他们的主页呢，都是一些很年轻的女孩子，可能也没有什么钱，所以呢，我就是真的是冲动之下，当然我也深思熟虑了，看了看自己的银行账户啊。就是又冲动又不冲动的一个决定吧，就是我可能也确实是付不起你们一整个票价，但是呢我愿意拿出来1000块钱人民币来支持你们去追星的梦想。阿米加油 BTS 加油。 자신처럼 꿈을 꾸고 있는 팬들을 도와주고 악질 리셀러를 처단하기 위하여 자신의 피 같은 돈과 티켓을 나누고 있었습니다. 심지어 멕시코 아미들은 불투명한 티켓 판매에 대규모로 시위에 나섰고 이에 따라 정부는 발등에 불 떨어지듯 이 문제를 해결해야만 할 수밖에 없었습니다. 이런 행동은 부정부패로 지독한 멕시코를 청소하며 전 세계의 K-팝 팬들은 만만하지 않다는 뉴스를 보도하게 했고 심지어 한국 아이돌 팬들이 민주주의는 실현하고 있다는 영상들이 올라왔습니다. 그들은 한국 아이돌이 얼마나 강력한지를 말합니다. Siempre nos quejamos de que las cosas en México no funcionan. Y esta semana aprendimos que lo único que se necesita para que funcione no es hartazgo social, sino unos cuantos miles de fans de BTS. Y suena a broma, pero realmente lo que las y los fans de BTS hicieron con la venta de boletos en México no es poca cosa, porque llevamos años quejándonos de la forma en la que las boleteras operan con total impunidad en nuestro país. Costos dinámicos basados en la demanda que se convierten en subastas obscenas que alcanzan precios exorbitantes. Pero los fans de BTS en México nos acaban de dar una lección de lo que implica la participación social comprometida, porque básicamente pusieron de rodillas a la boletera más importante del mundo, Ticketmaster, y los forzaron a que aceptaran sus términos, pero vamos, no eran términos descabellados tampoco, simplemente forzaron a la boletera a respetar la ley, una ley que se habían pasado por el arco del triunfo durante años. Debajo de una piedra, BTS es la boy band más exitosa del planeta, y conociendo las prácticas de Ticketmaster, el ARMY mexicano de BTS se organizó para exigir transparencia absoluta en el manejo de los boletos. Porque claro, en México nada se hace con rigor porque nadie exige que se haga con rigor. El problema es que para exigir lo que es justo se requiere tiempo y esfuerzo
Dos elementos que el ARMY de BTS tiene y ejerce: tiempo y esfuerzo. Total que armaron un reverendo desmadre desde que se anunciaron los boletos, porque claro, Ticketmaster, ante la premura del evento, sacó un mapa que no estaba bien, que no quedaba claro, y además no decían en qué consistían los paquetes VIP que involucraban pues un precio mucho más caro. Pero si esos 20,000 fans de Taylor Swift que pagaron el boleto VIP hubieran salido a las calles exigiendo un trato digno y una caja digna por el dinero que pagaron, que no fue poco, algo habría pasado. Pero el ARMY de BTS nos dio, sin querer, una de las lecciones más importantes de democracia participativa que he visto en un muy buen rato. 사실 이뿐만이 아니었습니다. 아미들은 1월에 아프리카 콩고 교육을 위한 모금을 했고 정말 선한 마음 하나만으로 기부를 성공할 수 있었습니다. 또한 해외 스타들의 팬들과 다르게 공연이 끝난 후 쓰레기를 직접 줍는 모습이 포착되어 큰 화제가 되기도 했었죠. 해외에서 정말 놀라는 지점이 바로 이것입니다. 누가 시키지 않아도 긍정적인 에너지를 널리 퍼뜨립니다. 이것은 사실 BTS와 아주 강력하게 연결되어 있습니다. 항상 긍정적인 메시지를 보내며 이에 따라 팬덤들도 BTS를 욕되게 하지 말자는 의식이 굉장히 강하기 때문이죠. 실제로 미국의 대스타 존 시나를 비롯한 각국의 팬들이 BTS에게 이런 영향을 받았다고 합니다. What's your favorite K-pop song? So J-Hope is my guy, but I gravitated towards BTS. And honestly, amazing music. The dance routines are flawless. They look so beautiful. What I loved is people who looked and acted like they had it all, being open with their emotions and telling other people to start practicing self-love. And that hit me at a time in my life where I needed to practice some self-love. So like we hit it off on a personal level. What K-pop, what BTS specifically did for me is they found me at a right time in my life to give me hope and inspiration through who they are as people. And that's like, hey, you never know who you can reach. They reached a 48-year-old dude who was struggling with self-worth, and I appreciate it. I'm so glad that I found this group when I did, because I guess in that moment, it was just destiny. It was just faith. It was just something that I needed in that moment, because honestly, all of these lyrics are so captivating. They're so strong. To someone that, let's say, for example, I don't want to put myself out there like that, but someone that comes from a negative mindset to want to be better in their life and then starts to work on themselves, you know, every single day, right? This is my case, by the way. It's like coming from a different and a negative mindset, trying to be better every single day and continue to try to grow every day, try to learn the lesson of the day, try to do something different every day, try to, you know, just be better as a human being, as a husband, as a father, as a provider, as the man of the house. You know what I'm saying? 더 좋은 사람이 되어 사회에 긍정적인 영향을 주는 마음을 한국 아이돌이 퍼뜨리고 있다는 사실이 놀랍습니다. 이에 따라 아르헨티나의 한 방송에서는 한국인을 섭외해서 도대체 BTS 아미들은 왜 이런 행동을 하는지, 뭐가 다르게 만든 건지 이야기했는데요. 놀랍게도 결과는 한국을 향한 경외감이었습니다. Dentro del K-pop yo diría que un condimento muy importante son las redes sociales, el contacto que tiene, por ejemplo, BTS con su fandom, bueno, ARMY, que de paso mandamos un gran saludo a ARMY, que ARMY es el fandom de BTS, claro. Cada, por ejemplo, grupo de fans tiene su denominación también, entonces es como que de verdad que tenés un vínculo muy estrecho, ¿no? Entonces, el fenómeno del K-pop es algo estudiado en las grandes academias. El fandom ARMY se da cuenta al toque. No, che, aparte hay que decir que ARMY está con una actividad súper interesante. Están organizando para el 15 de marzo una movida, mira, a nivel nacional, en donde van a hacer como una bandera gigante en el planetario. Así que es un fandom que se mueve un montón también. O sea, yo tengo canciones como de cada grupo, ¿viste? Okay. O sea, de BTS, Spring Day, por ejemplo, es una canción que... Ponle la que vamos a usar ahora. Dynamite es tremendo, es ya un himno. O después tenés, no sé, bueno, Blackpink, que va a regresar, Stray Kids, que es un grupazo, que hay un fandom súper grande también en la Argentina y que están haciendo mucha campaña para que venga Stray Kids al país, ¿no? Y ojalá que... Sí, me acuerdo, el año pasado habían hecho unas movidas grandes para que vengan. Yo, de vuelta, yo me doy cuenta de eso porque entro a Twitter, veo de qué están hablando y ahí me entero. Pero no. Algo que me encanta de estos fandoms es que son muy organizados y respetuosos también, ¿eh? O sea, son chicos que capaz que están reunificados en todo el país. Cada provincia tiene su filial, se comunican, hacen campañas conjuntas, o sea, algo de la cultura coreana llegó. De hecho, muchos fans empezaron a estudiar coreano. Y estudian y tienen como reglas en el Centro Cultural Coreano, no sé si ahora, pero hasta hace poco daban clases de coreano y vos tenías que llegar 10 minutos antes a la clase porque en punto entrabas y en punto se cerraba la puerta.
Para él, ¿y vos sabés tanto del tema porque sos fan, porque sos periodista, porque te tocó, porque No, cuando trabajé... sos coreano? No. Casi. Trabajando en síntesis, Sí. me empezaban a pedir que pongamos temas para cerrar el noticiero de bandas que yo no conocía, Sí. que ni siquiera podía pronunciar, y eran como, no sé, un día agarraban BTS y eran un montón de mensajes de BTS, y cada vez que los googleaba, me decía K-pop, pero ¿qué es esto? O el paralelo con las estrellas de rock occidentales o las estrellas de pop occidentales, y nosotros estamos muy acostumbrados a nuestros ídolos verlos caer y levantarse todo el tiempo, hacer una bestialidad en una entrevista, o se agarran a piña con alguien en un boliche, o aparece un escándalo mediático con una modelo, o aparecen con una sobredosis, o están en la costa manejando borrachos, como todo el tiempo vemos eso. Sí. Me incorporé. Sí. Cosa que creo que la cultura coreana como que no acepta. Ellos son muy disciplinados como sociedad y tienen... Yo cuando viajé a Corea lo que más me sorprendió es que el respeto es la ley máxima. Claro, están respetando todo el tiempo al de al lado. Entonces hay muchas cosas que nosotros vemos acá que allá no van a suceder simplemente por eso, porque tienen que respetar al otro y tienen que respetar el tiempo y el espacio. 저 역시 작지만 7,000명이라는 팬덤이 있다고 생각합니다. 댓글을 보면 어느 채널보다도 화력이 좋다고 생각하기도 하죠. BTS가 부럽지 않을 수 있었던 이유는 여러분들 덕분인 것 같습니다. 앞으로도 잘 부탁드린다는 말씀을 드리겠습니다. 저는 여러분 곁에서 가짜 뉴스를 걸러내고 진짜 해외 반응 소식을 전해드립니다. 속는 게 바보가 아니라 속이는 게 나쁜 겁니다. 구독과 좋아요, 알림 설정을 조심스럽게 부탁드려 봅니다. 영상을 끝까지 시청해주신 분들 정말 감사합니다.